Da li znaš da je kiseli kupus nekada bio važniji od mesa? Da su ga nosili mornari na duga putovanja kako ne bi oboleli i da se danas ponovo smatra jednom od najzdravijih namirnica na svetu. U ovom videu otkrivamo zašto je kiseli kupus mnogo više od zimnice, kako je nastao, kako se pravilno kiseli, koja se tradicionalna jela prave od njega i zašto ga mnogi nazivaju prirodnim domaćim lekom. Kiseli kupus je jedna od onih namirnica koje gotovo svi poznajemo, ali retko ko zaista razume koliko je on duboko ukorenjen u našoj tradiciji, istoriji i načinu života. Na Balkanu kiseli kupus nije samo hrana, on je simbol zime, porodičnih okupljanja i domaće kuhinje. Poreklo kiselog kupusa. Iako mnogi misle da kiseli kupus potiče isključivo sa Balkana ili iz istočne Evrope, njegovo poreklo vodi još dalje u prošlost. Smatra se da su još pre više od 2000 godina ljudi u Kini fermentisali kupus kako bi ga sačuvali tokom zime. Kasnije se ova tehnika proširila Evropom, gde je kiseli kupus postao neizostavan deo ishrane, naročito u hladnijim krajevima. Zanimljivo je da su mornari u 18. veku redovno jeli kiseli kupus kako bi sprečili skorbut, jer je bogat vitaminom C. Dakle, ono što su naše bake znale instinktivno, nauka je kasnije potvrdila. Kako se pravi kiseli kupus? Tradicionalni način. Pravljenje kiselog kupusa je jednostavno, ali zahteva strpljenje. Tradicionalno se koristi samo nekoliko sastojaka. Svež kupus, so i voda. Glavice kupusa se pažljivo ređaju u bure, posole i preliju vodom. Proces fermentacije traje nekoliko nedelja, tokom kojih se razvijaju prirodni probiotici. Upravo ta fermentacija je ključna. Ona pretvara običan kupus u pravu nutritivnu bombu. Na selima se i danas kaže da kupus mora da odstoji i sazri, baš kao i dobro vino. Tradicionalna jela od kiselog kupusa. Kiseli kupus je izuzetno svestran i koristi se u mnogim jelima. Sarma, kraljica zimskih trpeza. Podvarak, savršen uz pečenje. Kiseli kupus sa pasuljem i dinstani kiseli kupus sa suvim mesom. Ali zanimljivo je da su naši preci često jeli sirov kiseli kupus, bez ikakve termičke obrade, jer su verovali da je tada najzdraviji. Kiseli kupus kao domaći lek. Ovde dolazimo do najzanimljivijeg dela. Kiseli kupus se u narodu često smatra prirodnim domaćim lekom i to sa razlogom. On je bogat probioticima koji podržavaju zdravlje creva, prirodni izvor vitamina C, K i B vitamina. Niskokaloričan, a veoma zasitan. Poznat po tome da pomaže varenju. U narodnoj medicini se koristio za jačanje imuniteta tokom zime, bolju probavu
nakon teške hrane, oporavak organizma, čak i kod mamurluka, čuvena kupusova čorba. Sok od kiselog kupusa, poznat kao rasol, često se pije kao prirodni tonik. Mnogi tvrde da diže iz mrtvih, naročito nakon prazničnih slavlja. Zanimljivosti koje možda niste znali. Kiseli kupus se smatra jednom od najboljih fermentisanih namirnica na svetu. Fermentacija povećava bioraspoloživost hranljivih materija. U nekim kulturama se koristi čak i kao prirodna kozmetika. Nekad se smatrao hranom siromašnih, a danas je superfood. Tradicija koja se vraća. U posljednje vreme ljudi se ponovo okreću domaćoj hrani, fermentaciji i tradicionalnim receptima. Kiseli kupus doživljava svoj veliki povratak, ne samo na Balkanu, već i širom sveta. Možda su naši stari znali nešto što smo mi zaboravili, da prava snaga dolazi iz jednostavne prirodne hrane. I da zaključimo, kiseli kupus nije samo prilog uz ručak. On je deo naše kulture, tradicije i prirodan saveznik zdravlja. Sljedeći put, kada ga budete jeli, setite se da jedete nešto što su generacije pre vas koristile kao hranu, lek i zimnicu. Eto, dragi gledalci, u ovom videu smo nešto više rekli o kiselom kupusu, njegovom poreklu, kako se pravi, u kojim jelima može da se koristi, ali najbolje je da se jede kao salata uz nešto, a može i sam da se jede. I rekli smo o njegovim zdravstvenim koristima za naš organizam. Ako vam je video bio od koristi i ako vam je bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal. A mi se uskoro vidimo u nekom novom i zanimljivom videu o hrani i o zdravlju. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.